caracola. Caracola. ¿Cuánto? No, hace tiempo no me meto aquí. Hostia, a mí me interesa tener a la patubera esta, ¿eh? No me digas que no te... No me digas que no... Espérate. Ay, la puta, que me queda nada para tenerlo. Vamos a ahorrar unos puntitos y hacen alguna tirada de 10 directamente. No, esto no, coño. Lo ves aquí. El retorno. Uy, me queda nada. ¿Esto qué es? ¿Las novedades? ¿Para verlas o qué? ¿Sale un vídeo o qué? Nuevos personajes, nuevas armas, nuevos eventos. Vale, perfecto, no me interesa. A ver, nuevas sensaciones. Esto ahora lo pruebo. Esto es una misión. Esto es una misión de estas de personajes, ¿no? Encuentro. ¿Esta tía quién es? ¿Otro personaje nuevo? Vale, vamos a probar esto. A ver cómo va. No me acuerdo ni de los botones. Avisar sus... Vale, está correcto. Espera, hostia, qué guapo como ataca, ¿no? Y pega un puñetazo y todo. Madre mía. ¿Y la E qué hace? Madre. ¿Y qué hace la espada esa que está ahí en el centro? Dime que va puñetazo. Gracias. Madre mía, qué guapo, tío. Es Carrie entonces. Entiendo. Te deshago. Te deshago. Te deshago. Está guapísima, ¿eh? Es que, pero... Otra vez lo mismo. Otro carry de piro más. Hacía falta. Otro carry más de piro. De los tantísimos que hay. Vale, vamos. Este ya lo tengo. Pero lo voy a hacer para llevarme las protogemas. Primer anuncio, eso es. Nada más llegar, anuncio, pa, eso es lo bueno. Eso te pasa por no estar suscrito. Punto. Esto es lo que mola es la ulti. Mola muchísimo la ulti, Ah, es diferente hasta la habilidad cuando tienes la ulti puesta. Y encima la vuelves a tener aquí. Es que puedes ir transformado todo el tiempo si quieres. Madre. ¿Cuántas protogemas me queda para la tirada de 10? Poquito, ¿no? ¿Qué hace? Hostia, le he dado a esto. Bueno.
Ah, que ahora han puesto para saltártelo, antes no podía, ¿no? Qué buena, niño. Otra vez las mismas armas de mierda. Estaría guay que pusieran armas nuevas, la verdad. Ahí te queda guacho. Camino del retorno. Mi cita. ¿Esto qué es? ¡Oh! 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 Mira, mira cómo cae, pa. Mira. Ah, casi, ¿eh? Lo tengo... Bueno, me sirve. Pillo dos deseos. Y otra vez los dos deseos, por probar. Es que no sé de cuánto es mi historia aquí. Una, dos, tres, cuatro. Oye, esto está diferente. Ah, ¿por qué está tan compacto ahora? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57. Pero están los 10 últimos que he tirado. Pues entonces son... Espérate, que tengo que tocar. Me sirve. Casi, ¿eh? Hay fe, hay fe. Mira, 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 mira. Mira, mira si hay fe. Hay fe, hay fe. No, no hay fe. Bueno, a ver, mis personajes. Mm, el Bene tiene otra constelación. Mira, era la que me quedaba. Y este es un pedazo de personaje, el Bene. A ver. Esta. No sé en qué momento he conseguido esto, pero vale. La tengo casi al máximo y no me interesa para nada el personaje. Cuando Golei está en tu equipo pero no en combate, su recarga de energía aumenta en un 20%. Ojo, cuidado. Transforma el talento pasivo retorno foliáceo cuando el boomerang foliáceo regresa. Vale. Cuando el boomerang foliáceo regresa, otorga al personaje el estado de germinación de dicho talento pasivo para que inflija continuamente daño dentro contra los enemigos cercanos en una cantidad equivalente al 40% del ataque de Golei durante 3 segundos. El estado de germinación si un personaje de tu equipo causa una reacción de quemadura, aceleración, bla 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 bla. Aumenta. Escúchame. La Golei tiene buena pinta. La Golei es waifu. Y los equipos que tengo hechos para eso. No tengo ni idea. Vale, este sí. Vale, este es el otro que estaba preparando yo. Para probar. Porque no tenía ni puta idea de cómo meter a estos tres en el equipo. Porque son los tres que me interesan. Y este que me flipa con los puñetazos lo metí ahí de grande. Pero aquí entonces no hay curación. Este equipo es perfecto en sí mismo. Y este va a quitar los números de la hiela me flipa. Claro, y de aquí la que cura la sabe. En los dos últimos, o sea, este y este debería de planteármelo mejor en el equipo, a ver cómo lo quiero. Vale, vamos a hacer las misiones. A la historia. Mm, historia, esta es, ¿eh? Primera, ilusiones y engaños. La mirada de cierto Dios. ¿Dónde hay que ir?
coño aquí? Tiene ya el gachapón, pero ¿tú has visto todas las tiradas que acabo de hacer? Que me quedo ya sin puntos. Lo que me estoy quedando sin refresco. Yo sin refresco no funciono. Tengo aquí a la moderadora robándome papas encima. A lo mejor debería haberme transportado aquí mejor, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Dirigirme a la villa y ya está, ¿no? Ya de paso nos llevamos este cofrecito. Que son unos matados estos de... Coño, ¿qué ha pasado? Coño, ¿qué ha pasado? Eso que es la reacción entre el crío y el dendro. Porque me mola, ¿eh? Si la reacción es una explosión, me mola, ¿eh? Meto la yaca en otro equipo. Es que yo las reacciones de dendro no me las sé ahora mismo. ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve esto? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué he hecho? ¿Cómo me engancho a eso? Ah, con la T, vale. Ya, ¿para dónde tengo que ir? Para allá hay un cofre. Me imagino que es por aquí, ¿no? Espérate, por el otro lado. Que había un cofre. Voy a curar a los demás personajes. Tenía como meter a la sacarosa, hijo. Sí, es verdad, yo a la yaca le he puesto su arma nueva, la buena. Es que a mí esta, la Diona, prefiero a la Kiki como curandera. No sé por qué. Eso no hay que hacerlo, que no. Alto ahí. Espérate, automático. A blonde-haired traveler and a floating ferry. We've got you all right. Qué trampa, te has Take a caído look con la mía. around. Que te veas de You've eso ya fallen vivo. right into our trap. Are you mercenaries from the Core of 30? Did you come here to... 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as... The outcast? An outcast from the academia? But why wouldn't the doctor Doctor just de... Ah,
Es de los Favonius. Favonius era los Fatuinos. Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! Que por cierto, You're up, traveler. tengo los otros activados. Que me vean directo se lleva cositas Following orders. del juego. Turn to you, food. Take flight. Mira, voy a más rápido. Continuar. ¡Pum! Sumeru. ¡Ultimate! Swirl, Mark 2. Stand clear. Absorption test. Whirl and snow. It isn't over yet. Here comes reinforcements. Coño, no paran de venir. Fate is upon you. Sakura swirl. Delve into destiny. Take flight. Relajadito. A lo mejor en este equipo viene mejor la Yelan que la Mona. Puede ser, ¿eh? That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Yeah, looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Going up against smart people is tough. Anyway, Pone que hay aquí. ¿Está dónde está abajo o qué? O arriba. No sé, pero como está muy abajo, yo no bajo ahora mismo. Como mola, como va la yaca corriendo. Colei! Hermana. Sakuya and Paimon, what are you two doing back here? Colei, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar A mí me recuerda un montón la descripción de la enfermedad esa a la de Juego de Tronos. La de la roca que se te va extendiendo por el cuerpo y te salen como grietas. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Colei. Parece que la única solución es curar al Irminsul. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? You just left the Avidia Forest a little while ago. Irmari es el personaje de los purros. He left? But isn't Tainari always saying that he never... I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks. To leave in such a hurry? I'd guess he Hombre, had antes de something irnos de urgent to aquí, take care of. vinieron a buscarle. Que él dijo que no. A lo mejor la han convencido, le han hecho chantaje o algo. And part of CI is something like the Amortes research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Party's CI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's CI. Vámonos. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, Espero que la historia de Sumeru termine con que curen a la Colei de alguna forma. will do. Porque es la Amber de aquí. La aventura requiere valor para poder continuar con la historia.
¿Esto qué es? Ah, gracias. Misiones. La aventura requiere valor. ¿Esto qué es un evento o qué? Pues me sale señalado. ¿Dónde está esta misión? Está aquí la última cosa. Vale, vamos a hacer esta antes. Que parece que cada vez que quiero seguir la historia me ponen algo en medio. ARTE avisó que... Por si es la otra. Están dudando ya de si es ella o no. O es porque saben que son androides o algo de eso, dijeron. Ya está. Eso es lo único que tenía que hacer. Misiones. Uy, pero esto no, coño. ¿Hay transporte o tengo que ir a pata? Hostia, había transporte pero no lo tengo. Bueno, desde aquí puedo tirar. Camilo! Está raro el Overwatch. Digo, hola, ¿qué cuentan? Pide 100 gigabytes el Genshin para descargar. Qué cosa tan absurda. Se llenó de más waifu. Es que han metido un huevo de contenido. Lo que yo no sé por qué no meten una optimización. Yo no sé lo que ocupará, ¿eh? No sé si es verdad que te pide 100 gigas. Eso no lo sé. Pero si es verdad que ocupa tela, ¿eh? Y esta última actualización no sé por qué ocupa tanto. ¿Qué es esto? ¿Que tengo que seguir el camino o qué? ¿Era qué? No, no lo pillo. Tengo que hacerlo otra vez. Venga, vamos. Vale, es que no me puedo dejar los dos de atrás. Tengo que pillar estos también. ¿Qué? Pide 50 gigabytes de espacio y 100 gigabytes sí o sí para descomprimir. Nada, pisando las flores. Pero mira qué waifu tengo, Camilo. Mira, 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 mira. Mira, mira qué guay, mira, mira, mira qué waifu, Camilo. Mírala. Esta no tanto. Ni esta. Esta no es legal, ¿eh? Mira qué waifu. Mírala, mírala la waifu suprema. Mira, mira. Mira, mi y Milla, que fue mi main un huevo de tiempo. Mira, mira, mira qué de personaje. Mira, la Amber de color verde. A mí me toca desde cero. Qué pereza. Diona, qué guay.
Hombre, piensa que desde cero al menos refrescan la historia, que no te has enterado de nada, me dijiste. Y que vas a poder acumular las gemas, las vas a poder acumular para conseguir de verdad los personajes que quieras y no tirar a cualquiera. Cada vez que salga un personaje que te interese para el equipo que te quieras hacer, puedes tirar por él y no tirar por cualquiera que te salga, que diga, ah, este puede estar guay. Yo me quiero hacer una cuenta extra, una vez que lleve estar día. En ratitos libres quiero hacerme una cuenta nueva. Uy, no sé, me cago en la puta madre, que quería hacer lo de la mirada esa. Mira quién está ahí, Naida. Fíjate, Naida, hombre. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion. Qué but you're pereza, ruining Diona, qué the guay. moment. Pienso volver a rushearme la historia. It's La very gente que smart se of the crea cuentas tablet nuevas to en be Genshin very están useful locos. right now. Gracias. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Me gustaría haber visto esa pelea, Even la a verdad. pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we Ah, can't mis do that right ojos. now. ¿Tus ojos por qué? ¿Qué Please, pasa? Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the instead, he did something closer to creating hallucinations. No poder omitir y rushear ese texto me hace llorar sangre. Luckily, I managed to finish my Pero si lo peor de todo que la historia está guay. Lo que pasa es que en Sumeru han puesto mucho texto. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but I wouldn't be relieved. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost also. The doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? It feels like he's toying with us. Además, mira a la Paimon, qué mona. La comida de emergencia. The doctor's combat ability alone is apparently We shouldn't give up hope just yet. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's element Además, me estoy bebiendo un so I deduced your refresquito. destination Estoy by relax. looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you... Okay, let's... Please be careful not to... Espérate, aquí había un transporte y me lo he saltado por la cara. Ahí está. ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que escalar algo? ¿Era adentro? Sí. Traveler? It is you! ¿Quién es esta la que me suena? It's Hypatia! What a pleasant surprise! Ah, vale, ya me acuerdo quién es. La que le gustaba mucho una cachimba. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still En la, training ¿cómo se at dice? the- En la fase de retiro delirante. Y por aquí, por mi barrio, hay muchos que están en la fase de retiro delirante. Oh, I see. Con la cachimbita. We're old friends! You've come at just the right time. Ever since I've come here, Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to... Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna Life? Ya has alcanzado la fase de quietud plena. Eso es cuando te viene la bajona, ¿no? what do you think?
My consciousness has already managed to Madre make mía. contact with the divine. Joder, qué buenas vistas hay cuando miras arriba. Por la yaca la han nerfeado, ¿eh? Antes llevaba braguitas sin cortitas. Y sí, y es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo que pasa es que les gusta censurar la tela a los coreanos. Busca vídeos en YouTube, verás lo que llevaba antes. Que le daba a volar y se le veían todas las bragas, los cabrones. It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long. When my consciousness made contact with the gods. Y las ropas allí en Corea de What a muchos supreme personajes la han and cambiado. unparalleled experience that was. Porque dicen que son demasiado atrevidas o yo qué sé, y han puesto una ley nueva de censura. Sounds incredible. Y está prohibido meter más personajes afeminados, como Venti. Oh, all right. Ya está vieja ese Actually, personaje, briefly, ya I su haven't hermano. forgotten my promise to you. El personaje está viejo. I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try. Hold on. I brought some spirit borneo with me. This is still a crucial Bueno, part tú of la the cachimbita que nos va a montar. We're using that in. All right. Afeminado, ¿qué es eso? Ah, Hold my dirá hand. de los... I'll help you establish a pathway. Esa to palabra connect está with prohibida, ¿eh? Okay. No, pero afeminado es un chico que parece una Ready? chica. El Venti, por ejemplo, es... Madre mía, van a estar todos fumados en un momento. El Venti, el arconte del viento, el primero que meten. Tú lo ves a simple vista y parece una chica. Aunque en verdad son las ropas de bardo, que no es que sea una chica. Pues eso está prohibido ya no pueden meter personajes así. Un femboy, eso es un femboy. Aléjate de mi Venti. Hostia, este es el... The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. ¿Quién será el humano My ese? friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless Coño. before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. Por lo mismo se me está poniendo un poquito los vellitos de punta. And laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. Muchas gracias, Corea, que es esa manía de dibujarlo sin ojos y boca. Ya sabemos que cuesta pasta, pero no sean tacaños. Your Cabronero. era is coming to an end. Que vale que le ha pasado mal el chaval, pero es un cabrón. What was that? Did we actually just see the Balladeer's memory? De Escaramucia, eso coño, no me sabía el We know nombre. about him, but how is he connected to the divine consciousness? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. Alas, Madre mía, shame. que tiene una fanática de su secta ya aquí. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal. Do you understand now? I'm afraid this is no periporno life, but rather... You! Why are you so mean to me? I found divine wisdom.
Shouldn't I receive praise? Apasia? That's how I always thought everything Wait, have I Un poco sí. already lost my mind? Y se retira. El incienso ese no será el mismo incienso que usó la escaramucia cuando nos desmayamos nosotros en el otro lado. Que por eso nos ganó. Se viene. Dime que vas a usar dentro. Quiero verlo en historia dentro como es. No, va a aparecer alguien más. ¿No? Ah, ¿se va a ir dentro tuya o algo? Oh, es que tú eras ahora ella. Y la sangre censura. Nah, y la sangre. Y ya se ha visto, ya en la historia hasta como carbonizan a una señora y no se la ha visto sangre, no se la van a enseñar ahora por un golpe. ¿Qué coño? Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then Es he mono y ran me with us mola un all the montón way que lleve la here. sudadera esa, tío, pero es que no me gusta un burro. What? You swapped places? Wait, then where is Nahida's I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. No entendí por qué no pusieron la sangre Seeing it blanca with my como own censura. eyes, I No would sé, never simplemente believe it. no hay sangre. I Ya don't está. think this can be achieved with current Hombre, cada vez el human juego es más technology. serio, ¿eh? Cada vez ocurren Also, cosas while we peores. were running, the consciousness Y in cada your vez lo body told me ponen to pass on a más message. crudo. A lo She mejor en said, algún momento meten "The sangre, no lo doctor sé. has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Yo no lo he pillado. Huh. A mí me dice eso y se puede morir, la verdad, porque no sé ni dónde está. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Eso sí me acuerdo yo, que dijo que la luna era I ella. think Nahida was telling us, but she isn't with us. Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, Menos mal que este no es tonto. the Dendro? Your guess is correct, but the situation's... That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so... Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. Ah, that. While I was indeed invited to join that project, all I know is that that project has something to do with the restoration of ¿Qué coño era Erminsul. el Mitsu? ¿El árbol ese o qué? Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? La iglesia, What? Do you have any evidence?
So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made... Tainari, did you leave the... I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to... If I didn't take action, Yo voy a ir Hypatia a would have por already been taken la by the arconte de la monsters of the hierba. desert, doomed to Quiero a porro life gratis. of aridity. Now that you Esa mention es it, esta, la niña the esta, la newly Naida. academia has never thought particularly La highly of que Professor ha Martin's aparecido como en una knowledge. cúpula que por un I momento ha sido still yo su didn't cuerpo. expect them to do something as arrogant as creating a new god, the Doctor and the Balladeer. From your description, I don't think they've completed their project. But then, what is the connection between creating a new ¿Y cuál god sería? ¿Que sería and otro dios de, o sea, otro restoring arconte electro? Yeah. Porque Feels lo like que we're usa still somewhere es close to figuring out the sage's goals. electro. Sí, esa, la loli legal. Hombre, bueno, sí, es legal. Tiene un porrón de años, ¿no? Si lleva arco, no lo uso. No, era magia, creo. Catalizador, usa magia. Right. We've pretty much gone over everything we need to know. I'll stay here for now. I still want to try if you're planning to go into the desert. Pero ese Start by gachapón heading for ya Caravan salió Ladon. hace tiempo, ¿eh? That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else Este I sí can do to lleva help. arco. El tío este, May el the spirit of Tignari. wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. Si quieres el arconte dentro te va a esperar a que le haga un rerun. Uy, ¿por qué vengo aquí si no tengo? ¿Qué? Ah, la diaria. Misión de arconte, mira, me dan aquí deseo y todo. Ah, ¿esto qué es del libro? ¿Que han puesto un libro nuevo? Sí, por favor, continúa. Por favor, continúa, continúa. Ay, ay, ay. Sigue que hago una tirada de 10. Madre mía, que hago una tirada de 10, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, bugueate. Ah, ahí me he quedado, perro. A ver, ¿cuántos deseos tengo? 16, vámonos, vámonos. Venga, ya le queda poco, está ahí a puntito a puntito. Otro vez. Déjame. ¿Libros? No, gracias. Los libros nacieron para usarlo como combustible de quema. Madre mía. Escúchame. Aquí yo sí leo. O sea, los libros se respetan. Te reviento, Camilo. Te reviento. Uy, me quedaba uno, tío. Me quedaba nada. Me queda nada. Aléjate de mi 20. ¿Qué te crees que le voy a hacer a tu 20? ¡Quemarlo! Mira, 20 es de los pocos personajes. O sea, de los pocos no. Sí, de los pocos. Es de los pocos que me caen bien. Porque simboliza. Cada arconte es algo, ¿no? O sea, el arconte de la eternidad, que es Electro. La de la sabiduría, que es esta. Esta es el de los negocios, que es el de tierra. Y 20 es el de la libertad. Yo creo que 20 es el arconte que mejor me caería a mí. Aléjate de mi 20, así soy de lata. Los libros acá son para nivelar los muebles. Madre mía. Menos mal que no lo estoy diciendo yo, si no me funan, ¿sabes? Ah, lo dices tú, no pasa nada.
Era por aquí, ¿no? Hola, amigo. Ay, déjenme, por favor. Shadows of fate. Whirling snow. Ha! Yeah! Yeah! Ha! Ha! Take flight. Delves into Ya, vamos. Descongélate ahora. ¿Eso qué es? ¿Pero llave? Pues para eso necesitar una llave, ¿no? my apology. Shadows of fate. A ver, vamos por- Ah, ¿no? No, no puedo usar nada. Pues no sé. Ya se desbloqueará, me imagino. Ya, va a tirar hasta los vasos. Has conseguido un drop. Reclámalo ahora, reclamo. Pum. Que no sé si te has enterado antes, Camilo, pero tengo los drops activados. O sea que por verme estás recibiendo premios para el Genshin. Ole, ole, los caracoles. Amarillo, amarillo, plátano. No llego ahí arriba sin que me caerme por aquí. Y a la pista le gusta el Camilo. Al parecer ya tendré mi stream para ver Genshin y obtener drops. Y del Overwatch, cuando juego al Overwatch, también tengo los drops activados. Mira, ir a otras vistas, Camilo, para ti. Del Overwatch además los drops están guay porque son skins. Normalmente. Oye, eso era planta para recoger. Tiene pinta de que son difíciles de coger. O sea, de que hay pocas. Coño, sube. Allá acá, hija. Necesito amigarme con un streamer de Genshin Pro para que me carree. Yo te carreo por un módico precio. De hecho, la moderadora, ahí donde la ves, la moderadora es una friki del Genshin, ¿eh? La moderadora se ve hasta los directos de mi hoyo diciendo qué es lo que va a salir antes de que salga y todo. No se puede, estoy pobre. ¿Y quién te ha dicho que sea en dinero? Vale, ¿a dónde había que ir? ¿Por aquí atrás o dónde? Dirígete al Carabazar Ribat. Aquí, ¿no? ¿Qué pasa antes por encima y no ha pasado nada? Entonces negociamos ¿qué quieres? Que venda mi alma, tu alma ya es mía desde el primer momento que entraste en el canal, Camilo. It's pretty Tú ya me lively here. perteneces, yo soy tu dueño. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Great Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. ¿Ahora hacen otra vez? Over here.
La gente me hace mucha gracia. Al almacén le dicen por Twitter almacén. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Venga, bro. Que nos está mirando. What the? Where did she go? How did we lose them? They were just here a Te second ago. aplico la de Constantine, vender su arma a 3 demonios diferentes. More Aramite mercenaries? No he visto Constantine. Anyway, O sea, leí Travis, algún it cómic, pero seems ya like está. we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd... Oh, right. You do have a point. Este que usaba también catalizador, ¿no? I have no interest in running Espada. errands for that project. As a Tiene más scholar, pinta de I've always catalizador con belonged la to the ropa y camp todo that eso y lo de promotes ese researcher estudiante. autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still in... Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. Which brings me back to you and why you're so interesting. La cápsula esa no sé, no tendrá que ver con lo de la escaramucia, ¿no? Y me llevan hasta él. Porque están diciendo el desierto y estamos hablando de que estaba en el desierto, ¿no? To have that kind of reaction, I think you must have realized. Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers? So that's your answer. Well, but that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate. That's right. We have the same plan as you. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll... It's always better to travel with someone you... A ver. Hostilidad en el grupo. Mira, sí, ahí sí tengo transporte. Del tirón. Venga, hombre, dame el deseo que me queda. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa. This landscape is really something else. What a cool place. Oye, se ha quedado pillado. Ah, vale. ¡Eh! Es la primera vez que sale en la historia, creo. Madre. Pero por mí no va por él. Unless my memory fails me, we have Tú y barely yo apenas hemos spoken cruzado two palabras en la words to each academia. other Ah, que es de la before academia entering the también. academia. Would you care to El enlighten gran me juez. as to when and how? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment. Judgment? So that's how you'd characterize your actions. Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me.
Though La styled like Paimon an detrás. assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Seemed to me more like your own Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham. If I were you, I'd never choose to side with him. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to Tampoco me fío defend him tanto de any él, ¿sabes? longer. Otherwise, there Le will digo be esto, consequences. decirlo eso. Done something wrong? I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What and why, as General Mahamat? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's... Let's say, if I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resource? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. Me gusta la voz que le han puesto, ¿eh? Paimon feels like we Está can't guay. trust either of them. Es profunda, pero es un niño. Well, look at you. La waifu! Nothing self-righteous over there. Wait, Dia? La waifu. Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna... Yeah, sure looks that way. Two giants from the academia duking it out one. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality but how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skull. Se va a liar a palo con los dos, ¿o qué? Battle Royale. Hey, did either of you hear? Whoa, what's going on? The wind's so... Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! ¿Esta We quién es have to ahora? take cover. Ah, esta es la que tengo yo, creo. calling for us! Oh, this wind is... That sounded like Candace. Come on, Sí, you two. esa la tengo yo. Are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Es increíble que llevo una hora y no he hecho nada. Son dos novios peleados. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with three people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds ¿Puedo fun. elegir con quién de los tres me voy? Porque me voy, yo sé con quién me voy. Thick and heavy. Paimon can hardly keep La que ha up amenazado a los dos. anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sands... Please, let me introduce myself. I am Candace, La protector of... waifu. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Esta me da mucha curiosidad jugarla, porque como saca el escudo. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Un respeto a Constantin. She's so Ya volví. ¿Cuál es el precio por el carrito? ¿Robarme los recursos? Mira, un buen precio, ¿eh, Camilo? All right. Now that we're all better... Tú me dejas en tu mapa durante, yo qué sé, unos 20 minutos. Cuando yo termine, pues entonces ya te carrileo. To protect my fellow villagers from harm. I was observing your and now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that Respeto a you pose Constantin. no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the Oh, on second thought, Paimon may have misjudged
Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Parecía tu buena Candace. gente y no vea. That's what I like to hear. I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, ¿Y cuál sería el otro it's not precio? because I've O been no sé, assigned habrá a que morally pensarlo. dubious mission. Rather, I've chosen Tú to no te exile rayes, Camilo. myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads, and I began to realize that they were cautious of me from the very... Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. Este tiempita He ese even es said súper to me, fuerte. "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they... I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, Ver todo su stream hasta que me muera, eso es una buena, un buen rato. they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, Me they encanta el can no icono longer ese. see nor predict my actions. El que ha puesto el I Camilo. will never give up on this investigation. There's no need for someone else. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels Ahora que no es el gran less me da scared. mucho menos miedo. Well, Sino, if that's your story, then When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? what? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating... Haytham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me. Their words contained one key piece of information. Namely, that divine knowledge indeed... From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little... So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for... You mean... Hostia, verdad, se me había sages olvidado el tío originally ese, el planned que to se vuelve todo dispose of loco. you, using one of those capsules that drive... I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting, so it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine... Criminals do love to talk about coincidence. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention. You were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Haytham helped us out at Caravan Rebot as well. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. After all... You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can all... Answer me this. Did the sages share any information... Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the... Fine. Although you haven't completely proven your innocence. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your And now you, Dia. I believe it's ¿Esta? your turn. ¿Y qué va a decir esta? Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so Él me boring that I representa zoned out. en mi espíritu Yeah, animal.
My situation is pretty straightforward. My employer, Junior's out of the home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru Village for a visit. I was actually looking forward to it, but then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. Va, me sirve. In that Entonces case, me verá acá welcome back, amarrado dear. comentando casi siempre. That's more like it. I missed you all so much, Candace. No he dudado de ti en ningún momento, Camilo. Whoa! What was that? No need to worry. Alguien ha dicho algo. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll do. Creatures? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. Pues para que esta diga eso. The winds died down. That means the sick Candace still isn't back yet, though. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's. Si me aburro, traigo mi cuenta secundaria y hablo conmigo mismo. ¿Tienes a la moderadora? La moderadora está aquí, ¿eh? Te está leyendo. Dile algo, que Camilo se inquieta. Observo en la sombra. ¿Te he matado? Ah, no, todavía no. Observa, no habla ella misma, lo dijo. You're dealing with this creature Hola, for your señorita tiny Ross. time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how. Here comes. Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now It's been quite a while since I've La seen a leona flame mane ardiente. in action. I'll be sure to put on a good show. Let's go. Es que la historia del Genshin me engancha y eso que yo lo llevo al día. Decided by destiny. ¡Van! Enhanced animal modules. ¡Van! Coming to our. ¡Van! Here comes another wave. When are they ever gonna let up? Whirling snow. Joder, qué poquito lo he escrito, ¿no? Me tengo que acostumbrar a tenerlo siempre congelado. My apologies. The creatures stopped appearing. Was that the last of them? Ya no aparece más mucho. Esa What fue we la última fought just jauría. now was probably the aftermath of the Ah, sandstorm. Well fought, everyone. No injuries, I hope. ¿quién es este? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands Es un full random. taking- I am the chief of Bueno, Aru señorita Ross, Village. ya Everyone es usually oficial, calls estaré acá me para siempre y Uncle con un Arthur. ganso. Sir, I am also. I can't say they've always been common. Eso queda más fuerte y But frecuente. recently, the storms, besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. Another. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest. Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. Everyone in Aru Village needs to. Speaking of which, why haven't I seen a. Village Keeper? Who are they? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars, and most of them are scholars who lost their sanity. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So,
Ah, They're Hipatia. forcibly exiled ¿Quién to era the Hipatia? desert. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, but no one in the village has ever seen them leave. I've had encounters with those people in the past. The Matra are the ones responsible for the exile. Now that you're no longer with them, are you trying? Mock me if you will, but if you are guilty, I will. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. But, is it really a good idea to tag along with some... I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a bet. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Ay, ahora es buena gente. Ahora es buena onda. Otra vez para la casita. Uy, ¿esto qué es? ¿Misiones secundarias? Que sí, venga, dame la misión, si es secundaria, me da igual. ¿Qué es lo que caracteriza a los habitantes de Mocha? La libertad, me ven como esponja por las dos cosas, la verdad. Venga, hombre. Venga, hombre. Hasta para una secundaria te vas a liar a ponerme texto, cabrón. Avisarme con tiempo para hacer la cena. Pues mira, son las 9:40. Yo creo que es buena hora para la cena. El letargo dorado. Lo que sí, que vayas y le digas que es lo que no te gusta a ti. Porque el pollazo tiene cosas que creo que no te gusta a ti, como la mayonesa. No sé cómo lo irás a hacer. Venga. Uf. Mira que me gusta el Genshin, pero es que le ponen tanto lore a todo. Pero tanto lore a todo. Hasta para una secundaria. Es que llevo 1 hora y 14 minutos. ¿Y cuánto tiempo he jugado? Realmente. Ay. A ver, la misión era aquí, ¿no? La principal. No, esto no, coño. Siempre me equivoco. Misiones. Esto. Qué bueno que yo ando almorzando. Y yo estoy a punto de ir a cenar. Camilo, tenemos el horario completamente I've diferente. sent myself into exile. I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has... The academia has long exiled mad scholars to Aru village. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before.
But initially, the people of Aru Village greatly resented having to take it. Aru Village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands, despite the powerful tremors that ripped through the ground that night. After that, the people of Aru Village treated the mad scholars with greater... A soft green light? A mad scholar protecting Aru Village? Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru Village? Es verdad, los computadores hechos de Theory, mierda. they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone... So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanagi. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanagi was... No, it's not so much that I don't believe you. I'm just... Lesser Lord Kusanagi, the current Dendro Archon. Todavía está activa en Sumeru, ¿verdad? La mala The poder ver tú. academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanagi and her... No way! Nahida definitely Como si exists! nunca hubiese existido y en otras partes la dan como por desaparecida. She's a good Archon who's kind and wise. I've spent many years interrogating criminals. Good! Then you should know that we... That look in your eyes. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use, but easier said than done. Especially since we don't have any leads. Excuse me, are you here to help me find my... Huh? Qué penita. Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find... Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just... The person you're referring to is not a local. Grandpa is just Grandpa. I heard everything you said to the village chief. Please... Ah, so you're the one who was eavesdropping on us, or... I was planning to go out and take care of whoever it was. Whoa. Haven wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sorry. I was only listening in because I wanted to know... All right. But... Otra habla con Gandalf. Es que... A ver. ¡Sí! Ay. La moderadora me está pegando un resfriado. La voy a denunciar. Ay. Me está matando, ¿eh? Pues tengo que hacer los encargos diarios y cuánto me queda. ¿Dónde está? Pues está arriba, ¿no? ¿Qué es? Ah, lo de que tengo que darle con dentro o algo de eso. ¿Está aquí arriba? Report señorita Ross, está enfermando a la reina de todo. ¿Quiere que el reino caiga en la ruina? Ahí está, agrédele verbalmente. Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. A mí me está haciendo guerra A boy by química. the name of Isak. I had a feeling he'd go looking for you. Envidia y mimita, que están esparciendo por aquí los gérmenes, ¿no? Yes. Although he tried his best to stay, Isak's parents were both, unfortunately, later. An elderly However,
One summer night, so Grandpa walked the next morning. It's said that those Isak was Que sí, que sí. Mira, lo del nene, It's vale. also my reason for Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did you say, Sino? La única que no se ha dado cuenta era Paimon. As long as Seguramente Isak quería keeps sentir his cómo word era and la doesn't get in vida our de los way. mortales. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Créeme que he experimentado Please accept my demasiado thanks ya on la vida de los behalf, mortales, Sino. Camilo. ¿Me va a salir otra historia? Dejarme ya, por favor, quiero jugar, por It's favor. you, God. We've cleared everything up. Let's really? All right. Oh, gracias. ¿Me va a dar un deseo? Dime que sí, ¿eh? Vámonos. Venga, tiradita de 10 calentita. Pero tengo ya calentito, calentito. ¡Oh! Pero calentito que estaba. A ver qué toca, ahora me toca... No, tío. ¿Y este que pinta aquí? ¿Es posible esto? Ay, hijo de puta. Mira que he dicho antes, no me interesa este personaje, me sale. No, tío. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Acá estamos para que le suba más el ego. Lo pusieron en prema para que hubiera uno dentro y tenía que ser este. Mamones. Yo creí que tenía el piti, en serio. Vaya chasco. Vaya chasco. ¿Y este qué es? Este es su porno. Mira que he dicho antes, este personaje está guay por esto, esto y esto, pero no me gusta. Me toca el furro. ¿Qué furra? Es furro, no furra. Furra era la que yo quería. Furra era esta, que es la que yo quería. Pero vamos, ya no me toca ni de coña, ¿eh? Me quedan 18 días. Ni de coña. Oye, ¿qué eventos hay? No he mirado los eventos. Hola, Javi Lobo. No hay evento, ¿no? Ahora mismo. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. Excuse me, did you happen? You mean the village keepers? When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road. Anything else? Pregunta a la gente por información. Justo lo que a mí me gusta. Como que no llevaré ya una hora y 25 minutos hablando con personas, The tío. scholars that have gone missing. Have you seen them? ¿Qué tal? Pues mira, You look like a real fighter. Rocío,
un Don't rocío change the sun. resfriado. Right. You Y a were mí asking me about está the pegando el I resfriado. mean, Me the está mad matando. scholars. I think it's Sale been a few ahorrar days since I last saw them. un K de I deseo y usually abrirlo go en to bed directo pretty para que se early, rían de mi so I'm not frustración. too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic Prueba, towards them. pero vamos. Even though Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa. Oh, hello there. It's he was actually the one who protected. It still feels pretty surreal. Well, whatever the case, I'll always. Gotcha. Thank you. Bien, con esto. Si quiero lo hago, señorita CEMMA. Lo veo difícil, ¿eh? Tendría que farmear mucho. Me veo capaz de farmear y ahorrar. Yo de farmear sí, de ahorrar no, ¿eh? Espero que os mejoréis. Gracias, Javi. Ahora un poco iré ya a cenar. Hoy va a ser un directo cortito. Mañana no sé si haré directo. Creo que sí, pero no sé si lo haré o no lo haré. Y el sábado sí que voy a hacer directo y además largo. Que no sé si va a ser Monster Hunter porque tengo muchas ganas de terminarlo. Yo creo que el sábado nos vamos a poner Monster Hunter otras 4 horitas o así, ¿no? Oh, your grand. The last time I saw Problema del him, primer he mundo, un was resfriado. Ya seriously ves, algunos tenemos ill. resfriado y otros I tenemos asked him if he'd like pie me to esquivando fill the cuchillos, dinner, ¿eh, Camilo? despite my wife's protests. Like Es many broma, people, ¿eh? she's No me feeling funes. quite terrified. And speaking of, Oh, thank you. Thank you for taking care of him. it was nothing. Yeah. That's no. I've known you since you were very young. Wow, what a nice guy. La moderadora se está riendo, que lo sepa. Huh? Don't say anything for now. Let's head over there. Diríjanse hacia allá, muévase en silencio. ¡Ah! Tengo que hacer otra misión antes, la puta. Mañana creo que no voy a poder pasarme por al directo. No, mañana es cuando creo que no lo voy a hacer. Yo creo que mañana me voy a relajar porque vendré reventado ya de trabajar de toda la semana. Y mañana, mira, y que por cierto, voy a dejar este directo ya por aquí. Mañana lo que voy a hacer es que voy a llegar reventado de trabajar y me voy a poner a seguir haciéndole el modelado 3D a Rob para cuando se haga también su canal Vtuber y empiece a hacer directos y eso. Haré 2 o 3 cositas más que quiero hacer para el canal. Quiero hacer los iconos y esas cositas que podáis usar en el chat. Y poneros los iconos de suscriptores a los que os vayáis suscribiendo y demás. Y ya el sábado es cuando haré el directo largo de Monster Hunter. Para intentar terminarlo ya. Que posiblemente le demos unas 4 horitas o así al Monster Hunter. Que yo creo que el sábado lo haré detrás de almorzar. Haré el directo. Que os avisaré en Discord como siempre. Ojalá yo poder decir eso, pero firme. Un pacto de lealtad. Firmé un pacto de... Coño, no te había entendido. Ojalá yo poder decir eso, pero firmé un pacto de lealtad. Yo tenía un tío que se escapaba cuando los internaban al hospital. Madre mía. Bueno, dejo por aquí el directo. Que Camilo tenga un buen día y que el Javi descanse bien, porque el Javi era de España, entonces será la misma hora que aquí. Que voy a cenar al nabo. Gente, se me cuida. Yo soy inmortal, Camilo. Mírame a la cara. Inmortal. Que descanséis. Adiós.